إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرتهم الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجرنا من البدع والنار يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، خرجنا من رمضان فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. خرجنا من مدرسة الصيام ورأينا في بداية الأيام الأولى لرمضان تحدثنا عن مقاصد رمضان، فجعلنا من مقاصد العلماء أخبرونا بأن من مقاصد، وذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا أن رمضان مدرسة أيها الإخوة نتعلم فيها الأخلاق. من مقاصد رمضان التعبدية هناك المقاصد الأخلاقية في رمضان، ولذلك الأخلاق هو جوهر الرسالة. وراء العبادات القيمة الأخلاقية لا بد أن تكون حاضرة في اهتماماتنا وفي برامجنا وفي خطبنا وفي منتدياتنا وفي علاقاتنا. Nous sommes sortis du mois de Ramadan. Nous avons vu le premier jour, ou avant même le mois de Ramadan, c'était un discours. Nous avons parlé de la question, les objectifs et les finalités du mois de Ramadan. Et parmi les objectifs du mois de Ramadan, c'est la question de l'éducation de la moralité. Au niveau de la moralité, nous avons vu l'approche spirituelle du mois de Ramadan, la finalité spirituelle, et il y a aussi la finalité de la bonne moralité à travers le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'il faut sortir du mois de Ramadan avec une bonne moralité, une bonne éthique. Ça veut dire que la moralité, elle fait partie de la religion. Ça veut dire que la moralité, c'est rechercher derrière chaque acte d'adoration. ولهذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرسالة وحدد مهمته من خلال الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، حين قال، وهذا الحديث تعرفونه كلكم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré sa mission. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que vous connaissez tous et toutes, c'est dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que je n'étais envoyé que pour parachever les nobles vertus. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المهمة وهذه الرسالة. فلذلك تجد أن مكارم الأخلاق أيها الإخوة هو جوهر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire le secret, l'essentiel de la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parachever les nobles vertus, travailler la bonne moralité. فلهذا نجد أن التمسك بالقيم الأخلاقية أيها الإخوة هو حقيقة الدين. La vérité de la religion, c'est de s'attacher à la bonne valeur, à la bonne moralité et à la bonne éthique. لأن الخلق أيها الإخوة يحتاج إلى ضبط. La bonne moralité a besoin de la maîtrise. Ça veut dire apprendre à se maîtriser. وهذا الجهد أيها الإخوة يحتاج الإنسان هذا الضبط إلى جهد. Ça veut dire cette maîtrise, elle a besoin d'un effort. Ça veut dire que le travail, la moralité, d'avoir une bonne moralité, c'est un travail, c'est un effort, c'est un acte d'adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. لأن القضية بشكل ملخص أن الله عز وجل خلقنا قطعا الله عز وجل خلقنا لأن ندخل الجنة، وثمن هذه الجنة في هذه الدنيا أيها الإخوة، وثمن الجنة من بين الأثمنة الجنة هو ضبط
as-suluk. Allah Azza wa Jal, certainement, il faut avoir cette certitude que Allah Azza wa Jal nous a créés. Pourquoi? Pour le paradis. Et le prix de paradis, il est sur terre. Et parmi parmi les prix de paradis, c'est la question de la maîtrise de nos comportements. أعظم شيء في الوجود هو أن تعرف الله عز وجل وأن تحظى بشرف العبودية لله. La meilleure des choses, c'est connaître Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des choses, c'est d'avoir le mérite et l'honneur d'être le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et après, par la suite, tu auras le bonheur. Et sa'ada fi dunya ou sa'ada al-abadiyya fi al-akhirah. D'avoir le bonheur éternel dans l'au-delà. Le bonheur ici dans ce bas monde, c'est parce que tu as réussi à connaître le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal, et tu commences à l'adorer. Ça l'essentiel. وهذا هو الثمن الجنة أيها الإخوة. يعني أن تكون مسلما بمعنى أن تكون عابدا لله عز وجل تحقق فيك معاني الإنسان المسلم. والإنسان المسلم والإسلام بشكل موجز هو عبارة عن عقائد، عبارة عن عبادات، عبارة عن معاملات وأخلاق. Donc ça veut dire que le fait de connaître Allah Azza wa Jal, d'être l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, t'es musulman. L'islam se compose de quoi? Quelles sont les composantes, les piliers de l'islam, les composantes de l'islam? Parlons, l'islam c'est, il y a la croyance et l'aqaïd, il y a les actes d'adoration, le cultuel, l'ibadat, le salat, le siyam, le hajj ibadat. Et il y a le rapport relationnel, c'est la relation, ça veut dire même au niveau de commerce, et il y a l'encadrement de l'islam dedans. Il y a une certaine moralité dans le commerce, dans le talaq, dans le zawaj, le mariage. Construire une famille, si tu regardes par rapport à l'encadrement de l'islam, ce que dit l'islam à propos de la construction, fonder une famille. Ou déconstruire une famille, ça veut dire le divorce aussi. Il faut faire appel parce que malheureusement, on cherche le fatiha, le halal, que dans le mbrun tzaoujou. Mbrun talqo, et on khliou darboha. كاينش لا دين ما كاين لا اخلاق لا والو. فلذلك الاخلاق, il faut que la moralité te suive dans tes engagements. Tu veux fonder une famille, ça veut dire que tu fais appel à l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Tu veux, la qaddar Allah, divorcer. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça aussi? le commerce. Et il y a l'élément composant essentiel de la religion aussi, c'est le bon comportement et la moralité. Les actes d'adoration sont essentiels. Une partie essentielle dans la religion, l'ibadat. ولكن هذه العبادات ثمار هذه العبادات هو النبل الأخلاقي. Ça veut dire que le résultat de ces actes d'adoration, c'est quoi? Il faut rechercher quoi derrière les actes d'adoration? C'est la noblesse au niveau de ton comportement. لهذا نجد أن لما نقراو سياق الصلاة والحج أو الصوم أو الزكاة. تأخذ مثلا نموذج الصلاة. Prenez l'exemple juste de la prescription de salat. إن الصلاة تنهى في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والحديث القدسي يقول فيه الله عز وجل إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. Dans le propos de la salat, on trouve que la salat, il faut qu'elle t'amène vers quelque chose, de t'écarter de ce qui est blâmable, le munkar, de la perversité. فحشاء في السلوك في القول في المعاملات في كل شيء تبتعد. ثم dans le hadith des 20, Allah Azza wa Jalla explique que Allah il accepte la prière de celui qui montre modeste par rapport à ma majesté, à la majesté divine, mais en même temps celui qui n'écrase pas les gens, ne piétine pas les gens, ne prend pas les droits des gens. Il reste celui qui respecte les droits, ça veut dire qu'il respecte les droits d'Allah Azza wa Jalla, mais en même temps les droits de la créature. هذا يقبل به الله عز وجل الصلاة. ولهذا تجد في الأمة الإسلامية يعني نحن أمام نموذجان. Nous sommes en face de deux catégories de personnes. فإننا أمام نموذج الإنسان العابد لله عز وجل المكثر للعبادة لكن أخلاق لا أخلاق له. أخلاق سيئة. Nous sommes en face, la première catégorie, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal
on trouve au niveau de ses apparences, il fait partie de la communauté, c'est un musulman, et c'est quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal, dans sa fréquentation à la mosquée par rapport à sa fréquentation à la mosquée, à l'accomplissement de pèlerinage, il y a des zakats, et ainsi de suite. Mais malheureusement, le comportement, zéro. وهناك الصنف الثاني من له أخلاق فاضلة أخلاق حسنة أخلاق طيبة لكن سيء العبادة وقليل العبادة. Et il y a la deuxième catégorie, c'est celui qui a une bonne moralité et se comporte bien avec les gens, mais malheureusement au niveau de l'adoration, peut-être qu'il ne reconnaît même pas Allah Azza wa Jal, il n'adore pas Allah Azza wa Jal comme il se doit. والإسلام ماذا يريد؟ الإسلام يريد أن يأخذ المؤمن من حسنات هذا الصنف ومن حسنات الصنف الآخر. Et l'islam veut de toi que tu prennes le côté bon de cette catégorie, de la première catégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire salat dialou, l'ibada dialou. Ça c'est le côté positif, il est bon ce côté-là. Et ça c'est l'essentiel, c'est la base de la construction. Dans la dialda, hadchi, le pilier, l'ibada, ta'bud lillah azza wa jalla, takuna abidan lillah, hada asl. Et tu prends aussi le côté bon de la deuxième catégorie, c'est quoi? Le côté bon c'est la bonne moralité. نحن الإسلام لا نلزمك بأن تأخذ نموذج واحد الإنسان ملي كتهضر معاه في دينه تقول له وصل لله يقول لك ما كنديوش المال ديال الناس. Quand tu demandes à quelqu'un de faire la prière, s'il te plaît, tu manques juste la prière. Tu dis écoute, moi l'iman fi al-qalb, la foi est dans nos cœurs. Moi je prends pas l'argent des gens. Moi je mens pas. Yani ça veut dire pour lui, celui qui va commencer à faire la prière va commencer à mentir, à prendre les volets, les gens des gens, l'argent des gens. C'est faux. هذا الانفصام ليس من خاصية المسلم. Ce dilemme, faut pas que cette séparation entre la moralité et l'adoration normalement n'existe pas dans la vie du croyant. لهذا أيها الإخوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كنشوفوا التمثل الرحمة النبوية على المجتمعات كلها وعلى البشرية هو راجع بالأساس إلى هذه القضية، قضية التمثل للأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كيقول عليه الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول على نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بمعنى هذا التزاوج ما بين هاتين المهمتين، أن التنزل بالرحمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية ترجع إلى تمثل البشرية للأخلاق. هذه القضية ضرورية. بغيت الرحمة ديال الله عز وجل تنزل عليك، وبغيت النبي صلى الله عليه وسلم في المشروع ديالو يكون عليك رحمة، تمثل الأخلاق ديال الإسلام اللي جا بها النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu veux, parce que Allah Azza wa Jal, il a défini la mission de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a été envoyé en tant que miséricorde. Et dans le hadith, le prophète, il a dit, je n'étais envoyé que pour parachever les nobles vertus. Ça veut dire pour avoir cette miséricorde divine par le biais de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comporter bien avec les gens. Ça veut dire le comportement et la bonne moralité. Ayez une bonne moralité pour avoir la miséricorde d'Allah et là par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يعني أيها الإخوة الأسرة التي تسودها العداوة بين الزوج والزوجة، العداوة بين الأب وأبنائه أو بين الأبناء وآبائهم، الأسرة التي يسودها الكذب، الأسرة التي تسودها الأخلاق الفاسدة، الغش، الاحتيال، الكذب، الخداع، هل هذه الأسرة ستكون مرحومة؟ لا والله. La famille dans laquelle on trouve de la médisance, de la trahison, la famille dans laquelle on trouve de la tension entre l'époux et l'épouse, entre les parents et les enfants, le non-respect des enfants vis-à-vis de leurs parents, ou le contraire, le non-respect des parents pour leurs enfants. Est-ce que cette famille va recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Pas du tout. Vous voulez avoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Comportez-vous bien et soyez conformes à la bonne moralité de l'islam. أيها الإخوة لما كنشوفوا القضية أن الإسلام لما كيربط ما بين الجوانب العبادية والجوانب الأخلاقية فهو يعطي قيمة للأخلاق. Quand l'islam donne de l'importance, fait la liaison entre ce qui est cultuel, ce qui est adoration, ça veut dire la salat, la prière, le jeûne, le hajj, le pèlerinage, il fait la liaison avec la bonne moralité. Ça veut dire que la bonne moralité a sa place. Et l'éthique, elle a sa place. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث,
لما سأل الصحابة أتدرون من المفلس؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé les Sahaba. Vous connaissez celui qui est en faillite? Celui qui a déposé le bilan? قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. Celui qui هذه المعايير الدنيوية معايير التجارة المفلس في الإفلاس في المعنى التجاري هو هذا إنسان أفلس. Dans les critères du commerce, en parlant de la définition de celui, le muflis, qui a déposé le bilan, celui qui n'a aucun centime, rien. Ça veut dire qu'il a même perdu quoi? Son capital. هذا هو المفلس. هذاك اللي ربح الكابيتال ديالو ما كيتسماش مفلس. ما ربحش فقط. أما المفلس, celui qui a déposé le bilan, même, il a perdu même quoi? Son capital. هذا المفلس بالمقاييس التجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم quand les Sahaba ils ont dit c'est celui qui n'a rien, aucun centime, il ne reste rien, dinar ولا dirham. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى المعايير في الآخرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a orienté les Sahaba vers d'autres critères, c'est les critères de l'au-delà. المفلس فينا أو فيكم من يأتي في معنى الحديث dans le sens de الحديث من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وربما لعن هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا. Il vient avec tout celui qui a déposé le bilan, qui est en faillite, celui qui vient le jour du jugement, le jour de la résurrection, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de zakat, avec son hajj, avec son jeûne du mois de Ramadan. Mais malheureusement, il vient avec un registre noir aussi. C'est là où il y a les amendes. Les factures, il va payer. C'est quoi? Il a insulté un tel, il a pris l'argent d'un tel, il a parlé d'un tel, la médisance, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jalla adl. وما هو يعني الإنسان ما يصور نهاية الحديث quand on regarde la fin du hadith ça fait peur. يعني ماذا سيقع؟ الله يقتص. أنتم أمام سنكون أمام الحكم العدل. On va être devant le juge avec J en majuscule. Même celui qui a la justice et le juste. يعني تصور القصص ديال الله عز وجل أنه تأخذ من ماذا؟ تأخذ من حسناتهم. يأخذون من حسناتك، يأخذون من حسناتك. هؤلاء اللي ظلمتهم، هذوك اللي سبيتهم، هذوك اللي دابس وتخاصمت معاهم من دون حق، وأخذت مالهم وديت لهم الأرض ديالهم ولا ديت حق الأيتام أو هذا واقع. سيأتي يوم القيامة هؤلاء سيأخذون من حسناتك. Ces gens-là, ils vont prendre de tout ce que tu as fait comme bonnes actions. والقضية لما يكملوا لك الحسنات ديال كامل ديال الصلاة والصيام. Quand tu vas épuiser toutes tes bonnes actions, ماذا سيقع؟ ستأخذ من سيئاتهم والعياذ بالله. Tu vas prendre de leurs mauvaises actions. يعني تأخذ من ديونهم، تأدي هذيك الديون ديالهم. Tu vas prendre leurs factures, leurs crédits, leurs dettes. C'est toi qui vas les payer à leur place. يعني تصور هذا المعنى، هذا الحديث والله يا الإخوة هذا الحديث يكفينا باش نربطوا بين قضية العبادة وقضية الأخلاق. Il nous suffit ce hadith juste pour montrer l'importance et de la liaison et de la relation qu'il y a entre l'adoration et le bon comportement. أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول والله لترك دانق من حرام خير عند الله من 80 حجة بعد حجة الإسلام. دانق من حرام. Le fait de délaisser ne serait-ce qu'une graine de péché auprès d'Allah Azza wa Jal, ça, ce geste, il est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal par rapport à 80 actes pèlerinage surérogatoires. Ne parlons pas de pèlerinage obligatoire. نوافل 80 حجة. لذلك أيها الإخوة الإنسان يسعى أن يعيش بأخلاق الفاضلة وبأخلاق الرحمة. الأخلاق هي جزء من الدين. La bonne moralité, elle fait partie essentielle, composante essentielle de la religion. في قضية كما يشير إلى ذلك الشيخ النابلسي في راتب النابلسي في أحد دروسه كيتكلم عن قضية المثال ويعجبني هذا المثال. Ça me plaît cet exemple qui a été donné par le professeur Ratib al-Nabulsi en parlant de la nécessité de l'akhlaq. Il dit que l'akhlaq
dans la religion, c'est comme l'exemple de la voiture. Quand tu fais le contrôle technique de la voiture, celui qui va passer la voiture au contrôle technique, il ne va pas regarder le logo commercial. Est-ce que c'est Mercedes ou Audi? Il ne va pas regarder ça. Mais qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder l'essentiel. Ce qui garantit la sécurité de la voiture. Les freins. Ce qui est essentiel. والأخلاق كما يقول الأستاذ والشيخ يقول الأخلاق يعني هي مركب أساسي من مركبات هذا الدين. هو الأخلاق ليست علامة تجارية. الأخلاق ماشي علامة تجارية تأخذها أو تتركها. La question de la moralité, c'est pas au choix, c'est pas une option à choisir. Apprendre ou à laisser. C'est essentiel. T'existes par la moralité, t'existes par les bonnes valeurs, t'existes par la bonne éthique. C'est essentiel dans la religion. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أخلاقنا وأعمالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم. بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اقتفى. أيها الإخوة، يعني الحديث عن مكارم الأخلاق يجعلنا نقول ونؤكد أن مكارم الأخلاق هي مخزونة عند الله عز وجل. الفضائل الأخلاق الجميلة والأخلاق الحميدة هي مخزونة عند الله عز وجل. فمن أحبه الله عز وجل أكرمه بالخلق الحسن. فبمعنى أن الأخلاق الحسنة هو ثمرة حسن الاتصال بالله. كانت العلاقة ديالك مع الله جميلة وطيبة، كنت جميلا في أخلاقك. هذه راها قضية أساسية. كنت متخلقا، كنت في علاقة قوية مع الله، في الحسن الاتصال مع الله عز وجل، الله يلهمك ويعطيك ويكرمك بالأخلاق الحسنة. Il faut savoir que la bonne moralité, la bonne éthique, les belles valeurs, ça veut dire le bon comportement, c'est sauvegardé, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est dans la réserve d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal, quand il aime quelqu'un, il lui attribue cette bonne moralité et le bon comportement. Ça veut dire que d'avoir le bon comportement, c'est les conséquences et le fruit de quoi? Le résultat de quoi? De bon attachement avec le Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا أيها الإخوة الأخلاق لابد أن تأتي في سلم الأولويات ديال التعامل ديالنا البشري. Parmi les grandes priorités sur lesquelles il faut vraiment insister, c'est la question de la moralité au sein de la communauté musulmane. وهي الإخوة لما كنقراو القرآن الكريم والمجال لا يتسع لسرد الآيات اللي كتحدث على أن الرسالة اللي رجا بها النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة التزكية قبل العلم، فتجدون أن الآيات قوية في ذلك. Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran al-Karim de la mission, mais le temps ne permet pas de citer tous les versets qui parlent de la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en montrant que la mission de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est purifier les gens, c'est purifier les personnes. Avant la science, et ça veut dire quoi avant la science? Avant de rentrer dans le détail, الغوص في دقائق العلم. العلم لأن أساسي. La science, elle est essentielle. لأن الله عز وجل يحب أن يعبد عن علم. Allah, il veut qu'on l'adore selon la science. ماشي هكذا كما جالي في الخاطر ديالي، لا. صلوا كما رأيتموني أصلي. سنتعلم تعليم لا بد منه. لكن الذي يريد القرآن منا هو تزكية الأنفس. فكثير من الناس من يبحر في دقائق العلم فهي كتب تمشي وتسري، لكن عندما يحدثك بلسانه فلسانه سيء. عندما يتعامل معك في تجارته فتجارته سيئة معك. عندما يتعامل معك بالمال في الديون فهو سيء في تعاملك معه بالمال. أيها الأخوة، ماذا لم ينفعه علمه؟ Cette science, elle n'était pas utile pour lui. Le fait de rentrer dans le détail, c'est des livres qui marchent des fois des gens. Quand tu vois avec lui, dès que tu parles d'une mas'ala, il te sort des masail concernant le détail. Mais dès qu'il parle de quelque chose, de la réalité, la vie des gens, quand au niveau de relations, au niveau de rapport commercial par exemple, il ne respecte pas les règles de ce qui est relation commerciale par exemple. Il ne respecte pas les engagements avec toi par rapport aux dettes. Il ne respecte pas sa propre famille, il ne respecte pas ses propres parents, il ne respecte pas ses propres... يعني هذا الإنسان هل نفعه علمه؟ لم ينفعه علمه. ولذلك أيها الإخوة القضية ينتبه لها كثير من الناس. كثير من الناس
تجد له أيها الأخوة السمت الحسن، يعني تجد له من مظاهر العفاف، من مظاهر التقوى، لكن عندما يتعامل معك فهو شرير، تحس بقساوة في قلبه. يعني يا دي جون كون tu vois سبحان الله تقول هنا نبات كما يقول المثل الدارجي، tu dis ما شاء الله. Mais dès que le frère ou la sœur, dès qu'il parle ou qu'elle parle, c'est toute la méchanceté que son cœur dégage, une sécheresse, pas de respect. في بعض اللحظات باش يبان لك الانسان انه عنده علم يجي حتى لا يتأدب بأدب الإسلام وهو السلام عليكم، ما يقولها لك يجي يدخل فيك مباشرة، يجي يصح لك على القضية راك هذه درتها من دون أن يخاطبك بأدب الإسلام اللي هو السلام عليكم، يلوب لي. علاش؟ لأن ركز كل الاهتمامات ديالو على قضية علمية فيها اختلاف للعلماء في سجود سهو ولا شي قضية، علاش ما سجدش الإمام ويخلط على الإمام مباشرة. وأنا شهدت لهذا الحدث، يأتي إلى الإمام مباشرة من دون أن يتخلق، il vient directement voir l'imam sur une question sur laquelle il y a une divergence en plus, sans dire السلام عليكم. Mais t'as fait une erreur. Mais يا أخي أول الأشياء هو قولك السلام، هذا أدب. القضية لم ينفعك علمك وتدخل ونبحر في العلم، ربما سجال علمي. On va rentrer dans une polémique scientifique qui ne finira jamais. Ça fait des siècles et des siècles qu'on traite des questions dans la science. Et tu veux aujourd'hui régler ce problème en 5 minutes, mais en écrasant la bonne moralité. Déjà la meilleure des choses, les choses essentielles pour toi, c'est de te comporter correctement. أدب الإسلام قبل ما تتكلم السلام عليكم ورحمة الله عاد يا أخي وقل هناك أدب. لذلك أيها الإخوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قيمة الأخلاق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a insisté sur la valeur de la bonne moralité. يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والله لا يؤمن، صحيح، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. Certes, wallah, je jure par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré 3 fois, n'arrivera pas à atteindre la perfection dans sa foi. C'est pas qu'elle est pas croyant, la foi, maratib. الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة، مراتب الإيمان. لا يرقى هذا الإنسان في إيمانه، هو مؤمن لكن المشكل لا يرقى. Il n'arrivera pas à atteindre le sommet de la foi et la perfection dans la foi. Qui? C'est celui qui ne laisse pas son voisin à l'abri de sa méchanceté. جاره من دون التعريف، من دون قول جار المسلم، جار كيفما كان الجار. احنا في بعض اللحظات وهذه شاهدناها في البلاد هنا ربما ما كايناش، يعني تجد الانسان on a constaté il y a des fois par rapport à notre relation avec les voisins, le frère machallah il va salat quoi, salat al-fajr, c'est difficile à se réveiller le fajr, il est le seul dans le quartier qui s'est réveillé le fajr, c'est un effort ce qu'il a fait, mais il sort avec quoi? Un sac de poubelle. Il regarde, nous avons vu ça, nous l'avons comme ça, c'est de la réalité. Il regarde qui? Il ne regarde pas vers le ciel, le Seigneur, mais il regarde à droite à ce que quelqu'un va le voir. Il met où le sac poubelle? Il met à côté de son voisin. هو داب وما غادي يسبح غادي للمسجد. هذه يا الإخوة من أساسيات الدين، بمعنى دينك يمنعك من أن تتحلى بهذه الأخلاق الفاسدة، من أن تمارس هذه الأخلاق الفاسدة، التحلي يعني في الأخلاق الفاضلة. دينك ta religion t'interdit de te comporter de cette manière. يا إخوة راه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم وعد, il nous a promis, il a promis à celui qui se comporte correctement, qui a une bonne moralité, d'être avec lui le jour de la résurrection dans sa meilleure assemblée. Tu veux être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sois respectueux vis-à-vis des valeurs de l'islam, vis-à-vis du comportement de l'islam. وأكثر الأشياء التي تدخل الناس إلى الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني ça c'est grâce, il y a des choses grâce auxquelles on peut rentrer au paradis. C'est 2 choses, la crainte d'Allah Azza wa Jal et le bon comportement. Avec le bon comportement et la crainte d'Allah Azza wa Jal, tu peux avoir accès au paradis. أيها الإخوة إنما الأخلاق بالتخلق. يعني الإنسان أخلاق خصو يدير عليها جهد.
لأن العلم كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فممكن إذا كنت يعني إنسان كتغضب ممكن أنك تربي نفسك على أنك تكون قليل الغضب. إذا كنت لك الأخت التي لا تستحيي من أبيها ما عندهاش الحياء ممكن أنها تخدم القضية ديال الحياء. C'est la question d'avoir la bonne moralité, c'est un travail et c'est un effort. Parce que comme il a dit le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, إنما العلم بالتعلم. Certes, la science c'est par l'apprentissage. تعلم في المبالغة زيادة في المبنى زيادة في المعنى. تعلم فيه المبالغة, une exagération, ça veut dire faire un effort d'apprentissage pour arriver à avoir la science. والحلم بالتحلم, ça veut dire que pour être doux, il faut apprendre la douceur. Pour avoir le bon comportement, il faut travailler le bon comportement. C'est un travail. جهد أيها الإخوة يجازى عنه الإنسان وهي عبادة. ولذلك إن شاء الله تعالى سنحاول أن نخصص خطبا بإذن الله عز وجل للحديث عن بعض من أخلاق الإسلام وهي أيها الإخوة كثيرة وعديدة. Donc on va essayer de consacrer une série de khutab, des discours parlant de quelques valeurs et quelques comportements qu'on doit respecter dans l'islam. فاللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدانا خيرا من يومنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم اصلح ما فسد من أحوالنا. اللهم زينا بالإسلام. اللهم زينا بأخلاق القرآن. اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم يا رب اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا واغن فقراءنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم آباءنا وارحم من له الحق علينا وارحم مشايخنا وعلماءنا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إن أخا مسؤول في هذا المسجد اللهم اشفيه وعافيه. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب أمنا في أوطاننا. اللهم يا رب ارزقنا جنة. اللهم يا رب ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم يا رب ارزقنا صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا عند العرض بين يديك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة في إعلان إن شاء الله في الجمعة القادمة هناك إخوة من مالاكوف من كلامار سيأتون إلى المسجد إن شاء الله. Il y a des frères de Clamart qui vont venir le vendredi prochain إن شاء الله. C'est comme au niveau de l'organisation, c'est le dernier vendredi de chaque mois, les frères ici, ils donnent rendez-vous à une mosquée. C'est pour la récolte de l'argent, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est ça l'organisation. Ça va être le dernier vendredi, c'est le vendredi prochain, Bi'idnillah, pour donner l'argent à ces frères qui sont les frères de Clamart. Barakallahu fikum wa aqimis salah.